Col! May ngaga. Pwede ka pa mangkot, Col? Tol. Mangkot lang ko tani kung ano ang paborito mga subjects sa high school ka. Sus. Wala, matak. Math? Sige, abe, kung may kagawan sa math, testingan ikaw. 1 plus 1 na, be? Ha. Siyempre, ito. 2. Wow, mayad. Hi, 5 plus 5. Oh, simple. Temro na eh. Sige, medyo budlay. 100 plus 100. Tos. Simple lang. 200. Mayad, ah. Ba't mabulay-bulay di rin ay? Bow, na-challenge mo gina ka. Sige, marami masabat ni. 144, square root of 144 times 5. Sus, morsip. Ano? Spirit ito. 104 times 5. So, simple lang. Basa na ya.